वेलकम टू माय चॅनल लर्न इंग्लिश थ्रू मराठी. मी चहाऐवजी कॉफी घेईन. आय विल टेक कॉफी रादर दॅन टी. आय विल टेक कॉफी रादर दॅन टी. तो बाहेर जाण्याऐवजी घरी राहिला. He stayed at home rather than going out. आपण बोलण्याऐवजी काम करूया. Let's work rather than talk. ती चित्रपट पाहण्याऐवजी अभ्यास करते. She studies rather than watching movies. तो बसने जाण्याऐवजी चालत गेला. He walked rather than going by bus. मी वेळ वाया घालवण्याऐवजी अभ्यास करेन. I will study rather than wasting time. तो खेळण्याऐवजी मोबाईल वापरतो. He uses mobile rather than playing. आपण भांडण्याऐवजी शांत राहूया. Let's stay calm rather than fighting. ती खोटं बोलण्याऐवजी सत्य सांगते. She tells the truth rather than lying. मी बाहेर खाण्याऐवजी घरी खाईन. I will eat at home rather than eating outside. तो टीव्ही पाहण्याऐवजी पुस्तक वाचतो. He reads book rather than watching TV. आपण उशीर करण्याऐवजी लवकर जाऊया. Let's go early rather than being late. ती गाडीने जाण्याऐवजी सायकल चालवते. She rides a bicycle rather than going by car. मी फोन करण्याऐवजी भेटेन. I will meet rather than calling. तो झोपण्याऐवजी काम करत होता. He was working rather than sleeping. आपण पैसे खर्च करण्याऐवजी बचत करूया. Let's save money rather than spending it.
ती रडण्याऐवजी हसते. She smiles rather than crying. मी वाट पाहण्याऐवजी निघालो. I left rather than waiting. तो शिकण्याऐवजी वेळ घालवतो. He wastes time rather than learning. आपण भांडण्याऐवजी बोलूया. Let's talk rather than fighting. ती फोन वापरण्याऐवजी अभ्यास करते. She studies rather than using the phone. मी घरी बसण्याऐवजी बाहेर जाईन. I will go out rather than sitting at home. तो काम टाळण्याऐवजी पूर्ण करतो. He completes work rather than avoiding it. आपण टीका करण्याऐवजी मदत करूया. Let's help rather than criticizing. ती उशीर करण्याऐवजी वेळेवर येते. She comes on time rather than being late. मी गप्प बसण्याऐवजी बोललो. I spoke rather than keeping quiet. तो हार मानण्याऐवजी प्रयत्न करतो. He tries rather than giving up. आपण रागावण्याऐवजी समजून घेऊया. Let's understand rather than getting angry. ती दुसऱ्यांवर दोष देण्याऐवजी स्वतः सुधारते. She improves herself rather than blaming others. मी नकार देण्याऐवजी स्वीकारेन. I will accept rather than refusing. Thanks for watching. Like, comment and subscribe.